Let's check this little brush pile right here, see if there's something lurking around it. Fish on, fish on. I don't know what this is, but it's a good fighter. Rip. I think it just got stuck in those branches down there. Uy, se atoró. Entonces, creo que era un Sandy, pero no sé. No creo que un Sandy estuviera acá. A ver. Sí, tú ya está. Ahí está. Es un Zambas. Véngase para acá. Ya da la medida. Hay que poner la caña para abajo. Ahora sí. Nice stringer so far.